2 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଏଇ ଜୁନ୍ 12 ରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ ଅଫିସରକୁ ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଛାଡୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ରିଲ୍ସ ର ସରକାର ବୋଲି। ସେଥିରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡାଟା ବି ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ କୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଯୋଉ ଏସିଆରପି ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପଲବ୍ଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାରେ ଓଡିଶା ଯୋଉ ନମ୍ବର 1 ନା ଅଛି ତା ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର ପାଇଁ ଲାଇନ ଛିଡା କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଟୋକନ ଧାନ ବିକି ନ ପାଇକି କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ମରି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତନାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ସିଏ କରିପାରିଲେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ? ଆପଣ କଷ୍ଟଡିଆଲ ଟର୍ଚର କଥା ଯୋଉଟା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି 12 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡୁନି ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁହଁରେ ଅଦରବଳ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାପଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେ ଭଳିଆ ବାହାରି ଯାଉଛି। 12 ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଫେଡିଂ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଛୁଆବେଳେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘରୁଆ ଥିବ ଘରୁଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଖୋଲିବେ ସେଥିରେ କଣ ବାହାରିବ ଫେର ଖୋଲିବେ ସେ ପକ୍ଷୀ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। 12 କାହାଣୀ ମତଲବ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ହେଇଗଲାଣି। ऋषिकेश खिलाड़ी जे कटक डीसीपी महोदय आसिकी कहले भारत रे कौनसी निर्यातना हेई नाही से ऋषिकेश खिलाड़ी या ऋषिकेश खिलाड़ी सेटा हम प्रश्न पूछू जानिबा को चाहू आज्ञा जदी भारत रे किछि हेई नथिला थाना अधिकारी को आपण हे कले ट्रांसफर कले से कोन दिया काई बिना कसरे काई करता ट्रांसफर करे बटरा कोन दिया एबे पुनी रिपोर्ट ट्विस्ट जोटा कहि रहस्य पुरे रहस्य ना से पिया कोडे 23 तारिख दिन गाड़ी रू पड़ी लेके आउट निकला बाप माने आपण 22 तारिख तक घर उठे आनिले थाना रे रखिले 23 तारिख बाइक के का सहित से जाउला कि बाइक रे का सहित जाउला पड़िला आ आपण माने इने उठाई करी हॉस्पिटल आनिले ये केमिति आजकल पुलिस को तो संगे संग लोग को पाखो को पहुंची जाउची तापर पुनी ट्विस्ट कर देला सेठी पाखरे थिला आज्ञा एससीबी मेडिकल सेठी पाखरे थिला सब मल्टीमीटर जो सेकंड हॉस्पिटल अछि बा आपनकर 12 को सीएचसी से जगह रे थिला पाखो को नो नहीं कि मेडेक्स भलिया ओके छोटो प्राइवेट हॉस्पिटल को आपण पास पाखरे नहीं कि जाई थिले ता ऊपर मध्य पुलिस रखिबा दरकार ए पर्यंत 12 को केस रे गोटे मध्य एलिगेशन हे पारिला कि जो जगह रे पुलिस हाजत रे पिटी हत्या करे बाहर नहीं हत्या करे सेई जगह रे पुलिस कोन क्रिमिनल नुहे कि पुलिस वर्तीटा पेंडी देला बोली ताको सुरक्षा जरिबार टीका ए सरकार देइछथि कि सरकार को सेटा प्रश्न एई कि दिन तले ଆମେ ଦେଖିबिलो आपण एटा देखतो पुलिस माने जीवक प्रति जोटा आसुची आपनकर कपि सूर्य नगरर घटना ये आहुरी भयंकर 12 केस रे पुलिस सिखिला नाही 16 केस रे पुलिस सिखिला नाही कपि सूर्य नगरर सुबणे नाम सुशांत साहू आज्ञा भिन्न बजुरिया लेबर काम करे 400 500 टका टेकी घरକୁ जाय कोन चालिला से कि पत्थर खाना कारण हिला सेटा आमे जदी जानिछु पंजाब रे प्रभावशाली विधायक छथि जे निज नारे रास्ता तैयारी करथि निज नारे फळक करथि ना ना के चाहू कि बहुत प्राथमिक स्तर रे उचित करत से विधायक महोदय प्ररोचनारे गोटे नियो लोक आपण थाना को उठे के लिए आसिले खाली थाना को आनिले ताको प्ररोचनारे ताको एमिति माडो मारिले शेषरे दिव्यांग से थिला ताको आपण पिटी मारी देले चित्र मध्ये आमे देखिछु ताकर आठु पूरा पड़ा पड़ी जाईछि प्रत्येक शरीर रे दाग रहिछि प्रत्येक जगह ताको मारिबा मध्ये सरकार राधे लेली पूर्ण जातो पड़िला ता परे पड़ला ना किछि जण को निलंबित कराला का को ट्रांसफर कराला जमे से कथा कहूते मध्ये जो आईपीएस थिले सेठी ट्रेनिंग आईपीएस इट इज मिश्र ताको बदली कराला गंजा मुखाड़ जणे आईपीएस थाई थाना हालत में मुक्ति होछि तार बड़ी लज्जा कर कथा कोन सौम्य घटना रे जणे आईपीएस एडीजी सीनियर एडीजी कर ना उठिला ताको घर लोक माने काम करूथिले ताको भी देखा गला सब प्रमाण दिला करे से एडीजी महोदय को ए पर्यंत जिरार सम्मुखीन करिया को काहे कि टका नकला पुलिस संगे संग ढाकमात मध्ये सौम्य केस करि नथिला अपराधी मान पर्याप्त समय देथिला
ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଟି ଝିଅ ସେ ଘଟଣାର ଟାର୍ଗେଟଦାର କାହାରିକୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ ଏସଆଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଇଆଇସି କୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ। जदि आपनकु आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।